अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद सबक नंबर 22। पिछले सबक नंबर 21 में हमने मद को स्टार्ट किया था और हमने इसकी पहली किस्म मद असली पढ़ी थी और उसमें जो हमने 6 उसकी रीजंस पढ़ी थी कि कब कब मद असली होती है वो हमने देखी थी, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इन 6 जगहों पर मद असली होती है और मद असली को एक अलिफ लंबा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मद फ़रई और इसकी जो बाकी अक़साम हैं, इसमें हर्फ को ज़्यादा लंबा किया जाता है, यानी 2 अलिफ या 3 अलिफ तक। पिछले इस बाकी दोहराई में थोड़ा सा हम देखते हैं। आज हम मद फ़रई के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मद असली के बारे में पढ़ा था। मद असली वो जगह जहां आवाज को थोड़ा लंबा किया जाता है। इसकी मिकदार 1 सेकंड या 1 अलिफ के बराबर, यानी एक उंगली को बंद करने में जितना टाइम लगता है उतनी सी देर है। मद असली की 6 जगह हैं: खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। नंबर 4 पे है अलिफ से पहले ज़बर यानी अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर यानी याय मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश यानी वाव मद्दा। इनकी जो सारी डिटेल थी वो हम सबक नंबर 21 में पढ़ चुके हैं और उसका लिंक आपको इस सबक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर पहले उस सबक को अच्छी तरह से सुने, उसके बाद इस सबक नंबर 22 को देखेंगे। ये 6 जगह मद असली कहलाती हैं और इनको क्या कहा जाता है कि इनकी मिकदार 1 सेकंड या 1 अलिफ है। 1 अलिफ के बराबर इनको लंबा किया जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मद फ़रई। मद फ़रई वो मद है जो मद असली के अलावा किसी वजह से पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मद असली के बाद कोई ऐसा सबब आ जाए, इस बात पे आपने ध्यान रखना है कि मद असली के बाद कोई ना कोई ऐसा सबब आएगा, कोई ना कोई ऐसी वजह आएगी जिसकी वजह से कोई मद पैदा हो रही होगी, तो वो मद फ़रई होगी। क्या कहा गया है कि मद असली यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के बाद कोई ना कोई ऐसा सबब आएगा जिसकी वजह से वहां मद पैदा हो रही होगी। इसकी मिकदार मद असली से ज़्यादा होती है, यानी 2 अलिफ या 3 अलिफ तक। मद फ़रई की जो अक़साम है, नंबर 1 है मद वाजिब या मद मुत्तसिल, इसको भी कहते हैं। मद जायज़ या मद मुनफसिल। उसके बाद है मद लाजिम और मद आरिज़। सबसे पहले मद वाजिब या मद मुत्तसिल, उसे कहते हैं जब मद असली के फौरन बाद। मद असली क्या है ये आपने ज़हन में रखना है कि मद असली क्या है। यहाँ कहा जा रहा है कि मद असली के फौरन बाद हमज़ा आ जाए और उसी लफ्ज़ में हो। एक लफ्ज़ है, ठीक है, एक लफ्ज़ है, उसके अंदर अलिफ मद्दा है या वाव मद्दा है या याय मद्दा है, ठीक है, या खड़ी हरकत में से कोई हरकत आ गई है और उनके फ़ौरन बाद यानी एक ही चीज़ आएगी और उसके फ़ौरन बाद क्या होगा, हमज़ा उसी लफ्ज़ में आ जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, मद मुत्तसिल या मद वाजिब। यानी मद असली में जो हमने 6 वजूहात पढ़ी हैं उनमें से किसी एक के बाद भी अगर हमज़ा आ गया और उसी लफ्ज़ में आया तो वो मद मुत्तसिल या मद वाजिब कहलाता है। लेकिन ये मद असली नहीं होगी, ठीक है, ये मद फ़रई होगी। अब मद असली यानी खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर, या साकिन से पहले ज़ेर, याय मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा, और अगर इनमें से किसी भी एक के बाद उसी लफ्ज़ के अंदर हमज़ा आ गया तो वो मद मुत्तसिल या मद वाजिब है। मिसाल के तौर पर जा आ, इसमें देखें अगर हम इसमें मद को हटा दें तो ये क्या है, जीम के साथ अलिफ है, यानी अलिफ से पहले हर्फ पर ज़बर, अलिफ से पहले हर्फ पर ज़बर, अलिफ मद्दा आ गया, मद असली हो गई। मद असली के बाद हमज़ा उसी कलमा में उसी लफ्ज़ के अंदर है, ठीक है। यहाँ जीम के ऊपर ज़बर है और अलिफ के ऊपर मद आई है। जा में क्यों आई है, क्योंकि अलिफ मद्दा है, मद असली है, इसके फ़ौरन बाद हमज़ा है, ठीक है। नीचे इसकी रीज़न भी लिखी हुई है कि इस मद की वजह यह है कि जा के फ़ौरन बाद हमज़ा आ गया है उसी लफ्ज़ में। जा आ जीम के ऊपर ज़बर है और इसके मद अलिफ है, ठीक है, यानी ये मद क्या है, मद असली है, अलिफ मद्दा है, ये मद असली है और इसके फ़ौरन बाद, मद असली के फ़ौरन बाद हमने पढ़ा है कि मद असली के फ़ौरन बाद अगर हमज़ा उसी लफ्ज़ में आ जाए तो ये मद मुत्तसिल या मद वाजिब है।
ٹھیک ہے، اس چیز کی سمجھ آ گئی۔ مد اصلی کے بعد اگر حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ایک ہی کلمہ میں آ جائے تو وہ مد واجب ہے، جیسے جا آ گیا، ٹھیک ہے، شا آ گیا، جیسے جی آ ہے، جی میں جائے مدہ ہے، پھر اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کا خلاصہ، یہ یاد رکھیں کہ مد اصلی کی جو 6 جگہ ہم نے پڑھی ہیں، مد اصلی کی 6 جگہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، ان کے بعد اگر حمزہ آ گیا اور ایک ہی لفظ میں آیا تو اسے مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ مد متصل یا مد واجب کیا ہے۔ ہم نے پہلی قسم پڑھی ہے مد متصل یا مد واجب، اور ہم نے پڑھا ہے کہ مد اصلی کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ کے اندر ہو۔ لیکن جب مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے لیکن کسی دوسرے لفظ یا کسی دوسرے کلمہ میں ہو، یعنی کیا ہے کہ مد اصلی ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ اس سے آگے والے کلمہ میں ہے، 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ کے اندر مد اصلی ہے اور ساتھ ہی دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ گیا، مد اصلی آخر میں ہے پہلے لفظ کے اور حمزہ دوسرے لفظ کے شروع میں ہے، تو وہ مد منفصل یا مد جائز کہلاتی ہے۔ یہاں دوسری بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ الف کے اوپر اگر زیر زبر پیش آئے تو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب اِنَّا میں دیکھیں نون کے اوپر کیا ہے، زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے۔ اِنَّا میں نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ مد اصلی ہو گئی، اور اس الف کے بعد فوراً بعد، ٹھیک ہے، ساتھ ہی فوراً بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ ہے جو کہ الف کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، الف کے اوپر اگر زیر زبر پیش ہوگی تو وہ حمزہ ہوگی، تو یہ دونوں الگ الگ الفاظ میں آ رہے ہیں، اس لیے یہاں بھی مد ہوگی۔ ان نام میں نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے مد اصلی کی، یہ کیا ہے، یہ مد اصلی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، حمزہ آ گیا، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بعد اگر حمزہ ساتھ فوراً بعد دوسرے لفظ میں آ جائے تو وہاں پر مد ہوتی ہے، جسے مد منفصل یا مد جائز کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے۔ اب حروف مدہ یہاں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر، یا مدہ ساکن یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کھڑی حرکات کیا ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ ہم نے 2 قسم کی مد پڑھی ہے، مد متصل یا واجب اور مد منفصل جو کہ جائز ہے۔ مد متصل وہ مد ہے اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے اور اسی لفظ میں ہو تو اسے کہتے ہیں مد متصل یا مد واجب، اور مد منفصل وہ مد ہے جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے لیکن دوسرے لفظ میں ہو، ٹھیک ہے، فوراً بعد یعنی دوسرے لفظ میں آ جائے تو اسے مد منفصل یا مد جائز یا مد منفصل جائز کہتے ہیں۔ اب ان کی مقدار دیکھتے ہیں۔ ان کی مقدار یہ ہے کہ 2 الف، 3 الف یا 4 الف تک ان کی آواز کو لمبا کر سکتے ہیں۔ مد متصل جو کہ واجب ہے اس کو لمبا کرنا ضروری ہے، مد منفصل کو لمبا کرنا جائز ہے پر اتنا ضروری نہیں، یعنی جائز ہے واجب نہیں۔ عرب کے علماء مد منفصل کو اتنا نہیں کھینچتے۔ آج کے سبق میں ہم نے مد متصل اور مد منفصل کو ہم نے پڑھا کہ جو اس کا پہلا سبب ہے وہ ہے حمزہ، ٹھیک ہے، کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہ مد واجب متصل ہے، اور اگر وہ حمزہ ساتھ دوسرے کلمہ میں فوراً بعد آ جائے، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے فوراً بعد دوسرے کلمہ میں آ جائے تو وہ مد منفصل جائز ہے۔